poker vlogger oh. Adi Maulong. Giyang go. Hello, magandang hapon po, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo. Anong pitch nyo? Pitch rating. Pitch rating po. Maraming salamat po. Kaya pakipalo po ang pitch ni pitch rating. Maraming po salamat po. Gabi-gabi. Salamat sa iyo. Moto. Oh, sige, sige. Moto. Travel Moto Vlog po, travel. Travel Moto Vlog. Ayan yan. Yeah, Travel Moto Vlog. Pasyata, papalo po si Pitch rating. Pitch Eating. Ayun, mga kapalos natin dyan, mga solid natin. So, ayan. Solid, solid. Ayan, Salamat po, salamat. Thank you, thank Thank you. you, thank you. Daw. Oh. Jinsan Davao, Cotabato. Wow, mayaya pa. Dopa. Mabulan pa. Oo. Bigla kaya ito. Diyan, hindi na ka mo makakuhan. Hindi na ka mo makaturog. Sa balugan lang ito. Tapos pagkabukas, diretso na ka makakuhan. Larga na. Thank you, Dal. Thank you, Dal. Thank you, thank you.